Cash incentives para sa senior citizens sa Bungtosan, Palapag, Northern Samar igin-distribuer. Detalye sa sining mga balita adi sa Akon Report. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga ginpatigayon san gobyerno lokal san Bungtosan, Palapag ang pagdistribuer sen cash incentives para sa first quarter san calendar year 2026. Target san payout ang mga senior citizen edad 75 anyos pahitaas agud masiguro nga mahatagan dayon sira san suporta pinansyal. Nagtikang ang distribusyon sa OSCA office kundi nagtirok ang mga benepisyaryo temprano pa san aga para karawaton an era ayuda. Personal nga ginpangunahan ni Mayor Florence Fawa Batula ang aktibidad. Ginpabugatan san alkalde nga prioridad san lokal nga gobyerno ang dagmit ngan hapsay nga pagpagawa san cash incentives agud makabulig sa adlaw-adlaw nga panginhanglan ngan medical nga gastuson san mga kalagsan. Ang payout kabahin san padayon nga social protection program san LGU nga nagtututok sa pagataman san pinaka-vulnerable nga sektor san komunidad. Manilampuson nga nahuman ang distribusyon ngan ginsiguro san LGU ang padayon nga suporta ngan pagrespeto para sa mga senior citizens san Palapag. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.